Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Durus Lughah jilid yang kedua. Kemarin kita berlatih masih ada susah hadis latihan kemarin tentang anna yang termasuk saudaranya inna dengan di fathah hamzahnya anna ketika terletak setelah fiil selain qala. Contohnya azunnu annaki mut'abatun. Saya menyangka kamu sesungguhnya lelah. Anna dibaca fathah hamzahnya karena jatuh setelah fiil azunnu, bukan fiil qala. Azunnu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah wa fa'iluhu dhamir mustatirun taqdiruhu ana. Anna harfu taukid wa nasbin mabniun 'ala al-fathi. Al-kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-kasri fi mahalli nasbin isim anna. Mut'abatun khabar anna marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah zahirah fi akhirih. Latihan kita kemarin wala anna yang di fathah hamzahnya. Hari ini kita akan belajar al-adad lagi. Al-adadul murakkab, angka yang disusun dari dua kata, min ihda asyrata, dari 11 ila 20 sampai 20, ma'a ma'dudin mu'annas, dengan ma'dud yang mu'annas, benda yang dihitungnya mu'annas. Al-adad secara umum terbagi 4 ya. Pertama adad mufrad, ada tunggal 1 sampai 10, wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, asyarah. 100 pun termasuk mufrad ya. Kata tunggal tidak tersusun dari dua kata. Alfun juga mufrad. Ini adat yang pertama bagiannya mufrad, adat mufrad, wahid. Tidak tersusun dari dua kata. Tunggal, bentuknya tunggal. Wahidun, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah, mi'ah, alf. Bentuk lafadznya tunggal, tidak tersusun dari dua kata. Bagian pertama, adat mufrad. Yang kedua, adat murakkab. Adat murakkabun tersusun dari dua suku kata. 11 ahada asyara, 12 isna asyara, 13 salasata asyara, 14 arba'ata asyara, 15 khamsata asyara, 16 sittata asyara, 17 sab'ata asyara, 18 thamaniyata asyara, terakhir 19 tis'ata asyara. Itu adat murakkab dari 11 hingga 19. Adat murakkabun yang akan kita pelajari hari ini. Adat mufrad sudah di DL1 ya. Adat mufrad sudah kita bahas. Kita masih di DL1. DL2 kita belajar adat murakkab. Nanti adat ukur, adat yang puluhan dari 20 sampai 90 itu disebut adat ukur. Ukudun. Lafaznya seperti jamak mudzakkar salim. Ishrun, salasun, arba'un, khamsun, situn, sab'un, samanun, sampai tis'un. Itu adat ukud. Yang keempat, adat ma'tuf. Adat puluhan dengan satuannya. Wahid wa ishrun, isnan wa ishrun, thalatha wa ishrun, arba'a wa ishrun. Itu adat ma'tuf. Ada huruf wawunya. Wahidun wa, wahidun wa, wahidun wa ishrun. Disebut adat ma'tuf. Diiringi dengan huruf ataf.
Nah, sekarang kita bahas adat murakkab ini. Tersusun dari dua suku kata, dari 11 sampai 19. Ini dia materi kita. Abu ada mungkin awalan al-adadu, Al-adadul muraqqabu. angka tersusun Angka yang tersusun. min min ahada asyara Hada asyara ila ashruna. ila fajar ila isyrina. Ila ashrina. Ma'a ma'dudin mu'annathin. Dari Adat adat dari yang dari 11 sampai 20 bersamaan dengan yang dibilang mu'annas. berjenis muannas. Yang mu'annas. Nah, adapun berjenis muzakkar di daras sebelumnya kan? Nah, Ustaz. Daras tiga dan lama kita bahas. Ma'adud muzakkar sudah. Sekarang daras 6 ma'adud muannas. Mu'annas. Iqra ya yali Iqra ma yali. Ihda asyarata qalibatan. 11 pelajar perempuan. Kelas belajar perempuan. Ihda, makanya ihda dia. Naam. Asyrata shinnya sukun. Betul. Asyrata. Ma'dudnya talibatan. Dimansub dia sebagai Eh, penjelas. eh, Penjelas apa? eh, Tam, taukid. bukan. Siapa yang masih ingat? Adat ma'dud belasan berbentuk mufrad mansub. Sebagai apa dia? Siapa yang masih ingat ini? Baca mansub. Sebagai apa dia? Tam, Tamyiz. tamyiz. Lagi. Tamyiz. Naam. Ihda asyrata talibatan. Mufrad mansub ya kan? Talibatan Naam, Ustaz. Mufrad mansub. tunggal dan membaca mansub. Ihda asyrata. Kalau 11 pelajar laki-laki, Ahada ahad ahadata asyar. hmm. Ahadata Terasi, asyara. serasi, serasi. 11 pelajar laki-laki, ini dia. Ahada asyara. Asyara. Ahada, Asyara. dibaca lengkap. Ahada asyara taliban. Nah, Taliban muzakkar kan? Naam. Untuk muzakkar ahada asyara. Untuk malas ihda Ihda asyrata. asyara taliban. Talibatan. 12. Ithnata asyarata talibatan. Shinnya perhatikan, jangan salah lagi. It, Shinnya, it, ithnata asyarata talibatan. nah, sukun mati ash, Asyrata. asyrata. Kalau 12 muzakkar, baru fathah. Naam. Ithna asyara taliban. Nah, itu 12 fathah. Asyarah. Isna Naam. asyarah. 13. Nah, perhatikan dulu. 11, 12 antara adat dan ma'dud serasi. Terasi, naam. Satuannya juzul awal satuan dan bagian yang kedua asyrata mu'annas juga. Serasi dengan Naam. ma'dud yang mu'annas talibatan. Naam. Ini kan serasi dia. Antara 11 dan 12 adat dan ma'dudnya serasi. Terasi. Ya kan? Naam. Begitupun adat ma'dud muzakkar. Ahada asyara taliban, ithna asyara talib. 11 12 serasi. Adapun 13 sampai 19 satuannya berbeda dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mu'annas, angka tiganya Muzakkar. baca salasa gitu. Thalatha. Mm-mm. Padahal.
Thalatha asyrata talibatan. 14. Arba'ata asyrata talibatan. Jangan arba'ata. Apa? Arba'a asyrata talibatan. Hmm. Jadi kita ma'dudnya mu'annas. Apa? Ya, Anda ulang lagi. Kalau ma'dud mu'annas, 13 sampai 19 satuannya berlawanan. Perlawanan. Tidak ada tak marbutohnya. Ulangi 13. Thalatha asyrata talibatan. 14. Arba'a asyrata talibatan. 15. Khamsa asyrata talibatan. Nah, Sitta 16. asyrata talibatan. 17. Sab'a asyrata talibatan. Nah, Samani asyrata talibatan. nah, Tis'a asyrata talibatan. sampai Ashruna. 17 kan? Jangan, jangan dulu. Nah, Itu adat murakkab 19 sampai sampai 11 sampai 19. 19 saja. Adat apa namanya? Al-adadu murakkabun. Al-adadu Al-adat murakkabu. murakkab. Oh. Nah, Dan sampai 20 dia. Sampai 19 nih. 20 uqud. Tepat. Karena 20 alfa tuh Uqudun. ukud. Lafaz puluhan. Ukud. Nah, 20. Ashruna talibatan. Usul. Kalau 30, Thalathuna talibatan. nah, itu Abu Adam. Nah, Ustaz. Ini adat murakkab 19 sampai 11 sampai 19 Nah, dengan ma'dud yang mu'annas. nah, Ustaz. Yang muzakkar kita merujuk. Ahada asyara taliban. Bagus. Ithna asyara taliban. Nah, Thalathata asyara taliban. nah, Arba'ata asyara taliban. nah, Khamsata asyara taliban. 16. Tata asyara taliban. Nah, 17. Sab'ata asyara taliban. 18. Samaniyata asyara taliban. Tis'ata 19. asyara taliban. Nah, isronya sama, ya kan? Ashruna taliban. Ganti Abu Adam. 11 mobil sampai 20. Nah, ihda asyrata sayyaratan. Nah, Ithnata asyrata sayyaratan. 13. Thalatha asyrata sayyaratan. 14. Arba'a asyrata sayyaratan. 15. Khamsa asyrata sayyaratan. 16. Asyrata sayyaratan. Nah, Sab'a asyrata sayyaratan. Thamani asyrata sayyaratan. Tis'a asyrat Tis'a asyrata sayyaratan. nah, Ashruna sayyaratan. isrun. Muzakkar 11 buku misalnya. Ahada asyara kitaban. Nah, Ithna asyara kitaban. hmm, Thalathata asyara kitaban. nah, Arba'ata asyara kitaban. Khamsata asyara kitaban. nah, Sittata asyara kitaban. nah, Sab'ata asyara kitaban. nah, Thamaniyata asyara kitaban. Tis'ata asyara kitaban. Ashruna kitaban. gitu. Baik-baik ya. Bu Adam, syukran. Bu Adam, Konsep. akhiramli
11 anak perempuan. Bintan. Ihda asrota bintan. Nah, 12. Isnata asrota bintan. Nah, Salasa asrota bintan. 14. Arba'a asrota bintan. Khamsa 15. asrota bintan. Hmm, Sitta 16. asrota bintan. Nah, Sab'a asrota bintan. Semani asrota bintan. fathah dua-duanya. Enam. 19. Tis'a asrota bintan. 20. Isruna bintan. Ihda asrota bintan. Apa? Isnata asrota bintan. Udah tadi. Salasa. Oh, diulang. Kenapa diulang? Enam. Oh, diulang. Kenapa diulang? Kan udah tadi. Oh, sudah. Sudah kan? Naam Ustaz. Telah lima. Yang muzakkar. Yang muzakkar 11 anak laki-laki. Ahada Ibnan. asara. Enam. Ibnan. Ahada Ahad. asara ibnan. Nah, 12. Isna asara ibnan. Nah, Salasata asara. Salasata asara ibnan. nah, Arba'ata asara ibnan. nah, Khamsata asara ibnan. nah, Sit, sittata asara ibnan. nah, Sab'ata asara ibnan. nah, Samaniyata asara ibnan. nah, Tis'ata asara ibnan. Isruna ibnan. nah. 30. Salasuna ibnan. Nah, salasuna ibnan. Ikram. Kiramli. Akhi Makmun. 11 kampus universitas. Apa lagi? 11 kampus. Kalau saya lupa. 11 kampus. Ihda asyrata Universitas. lupa lagi. Ustaz. Hmm? Nama kampus Ustaz, lupa. Ya, Universitas ya, mi, jami, Jami Jamiatun Jamiatan. ya, 11 kampus. Ihda Ihda asyrata jamiatan. Nah, Isnata asyrata is, Isnata asyrata jamiatan. bagus. Salasa asyrata jamiatan. Arba'a asyrata jamiatan. Nah, Khamsa asyrata jamiatan. nah, Sitta asyrata jamiatan. Sab'a nah, asyrata jamiatan.
ثماني عشرة جامعة تسعة عشرة جامعة 20 جامعة 40 40 جامعة 40. Sekarang 11 masjid. 11 مسجدا Nah, 12 مسجدا 13 مسجدا 14 مسجدا 15 مسجدا hmm. 16 مسجدا 17 مسجدا Nah, 18 مسجدا 19 مسجدا 20 مسجدا 50. 50 مسجدا. Nah, 50 masjidan. Syukran. Akhi Ma'mun. Akhi Akil طيب أستاذ hadir. حاضر أستاذ 11 tas hakibatan. 11 عاقبة Hmm. 12 عاقبة Nah, 13 عاقبة 14 عاقبة 16 عاقبة 17 عاقبة 18 عاقبة 19 عاقبة 20 عاقبة 60. 60 Sittata ya Ustaz. Sittatu Apa? asrota sittatu akibatan. Lihat. Lihat 20. Ada waw dan nun. Ish. Oh, iya. Sittuna sittuna hakibatan. Situn. Sittuna 70. 70 sab'una hakibatan. Nah, sab'una hakibatan. Syukran. Ya akhir. Apa Ustaz? Abu Wes. Izin dong. Langsung. Yang mudzakkar ya. Ya akhir. 11 pena. Ahada asyara qalaman. Isna asyara qalaman. Salasata Nah, asyara qalaman. Arba'ata asyara qalaman. خمسة عشر قلما ستة عشر قلما سبعة عشر قلما ثمانية عشر قلما تسعة عشر قلما 20 قلما 80. sama 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 niuna sama nuna Nah, sama nuna sama niun berat. Berat kan di lisan? Sama niun. sama nuna Nah, sama nun. sama nuna 90. sama nuna qalaman 90. 90 tis'una qalaman. Nah, tis'una qalaman. Bisa? Ya akhir. Insyaallah. Ya akhir. Disebut adat apa namanya? Adat murakkab. Murakkab. Kalau adat tunggal disebut Mufrad. mufrad. Untuk lafadznya tidak tersusun dari dua kata. Mufrad, wahid, isnan. Kalau tersusun dari dua suku kata, Dua jenis murakkab saja. murakkab. Ahadatu dan asyara. Kalau lafadz puluhan,
40-an ukudin. Uqud. Uqud. Alfadul uqud. Fadul uqud. Burhan dengan satuannya Matufun. ma'tuf. Matufin. Nah, wahid wa Matuf. ishrun. Ada ma'tuf. Matuf. Kita baru yang kedua ya. Murakkab ya. Dan Kalau sebagian uqud. Ustaz, apa Ustaz? Kalau suka ada yang ngomong jahil murakkab apa Ustaz? Jahil kuadrat. Oh jahil. Kuadrat yang bertingkat-tingkat. Oh jahilnya bertingkat. Tapi Ustaz. Ya, Berarti sama ini yang murakkab ini bertingkat-tingkat Ustaz ya? Gitu kan. tingkatnya tersusun dari dua suku kata. Oh, jahil. Tersusun dari dua suku kata. Ahada dan asyar. Itu maksudnya. Syukran. Tapi Ustaz. Apa Ustaz? Abu Adam kembali. Kita baca. Latihan. 11 talibatan. 11. 11 11 pelajar. 11 pelajar perempuan, Ustaz. Muzakkar. Ahada asyara taliban. Ya, baca. 11. Fil faslil ana 11 talibatan. Di kelas itu sekarang Dalam kelas sekarang ada 11 pelajar perempuan. sambung. Fil kulliyati 11 mudarrisatan. Di fakultas ada 11 guru perempuan. Dosen perempuan. Indi 11 majallatan. Saya memiliki 11 majalah. Ma'dudnya semua mu'annas. Talibatan, mudarrisatan, majallatan, ya. Ma'dud adatnya ihda, pakainya ihda. Ya. Ihda asyratan. Ya. Akhi Ma'mun bertanya. Ustaz. Abu Adam jawab dengan 11. Ustaz. Kam taliban fil faslil an. Ulangi. Kam talibatan fil faslil an. Fil faslil ana 11 talibatan. Sunnah. Kam mudarrisatan fil kulliyati. Fil kulliyati 11 mudarrisatan. Thalatha. Kam majallatan indi. Indaki 11 majallatan. Nah. Kam majallatan indaka. Indi 11 talibatan. Santai. Sebentar Abu Adam. Akhi Ma'mun 12. 12. Isna asyrata talibatan. Isnata Ulangi. Isnata asyrata talibatan. Ini 12 mu'annas. Isnata asyrata. Kalau 12 muzakkar Isna asyara taliban. nah itu dia. 12 muzakkar isna asyara taliban. Ya kan? Ma'mun 12 mu'annas isnata. Ada ta sebelum alif isnata, kemudian shinnya sukun asyrata. Isnata asyrata. Ya.
Ma'mun. Indal indal mudiratil indal mudiratis nata asyrata talibatan. Kepala sekolah itu mempunyai atau di Kepala samping. Di samping kepala sekolah itu ada 12 Ya. pelajar perempuan. Nah, terus Lihamidi nata asyrata bintan. Hamid Hamid memiliki 12 anak perempuan. Amama suqil nata asyrata sayyaratan. Di depan pasar itu ada 12 mobil. Nah, sekarang dengan Abu Adam. Abu Adam yang bertanya. Naam. Si Ma'mun 12. Jawabannya. Kam talibatan indakal mudirati? Ulangi. Kam talibatan indal mudirati? Hmm. Indal mudirati isnata asratal mudiratan. Yang ditanya apa? Talibatan. Oh iya, Abu Adam. Naam, Ustaz. Ulangi. Nomor. Kam talibatan indal mudirati? Indal mudirati is isnata asyrata talibatan. Nah, Kam bintan li hamidin? Lihamidin hmm. lihamidin isnata asyrata bintan. Alahu bintun wahidatun? La lahu isnata asyrata bintan. Kam sayyaratan amama suqi? Amama suqi isnata asyrata sayyaratan. Bagus. Si Ma'mun. Abu Adam juga. Barakallahu. Wa iyyakum, Ustaz. Akhiran li. Naam Ustaz. Salasa asrata talibatan. 3 13 pelajaran perempuan. Belajar perempuan. belajar. Maksudnya Muannas. 11. Maka untuk angka 3 berlawanan Naam. jenisnya, ya kan? Naam. Salasa gitu. Salasa. Asyrata. Sebenarnya di sukun asyrata. Salasa asyrata talibatan. Al-maktabati Fil maktabati salah salasa asrata talibatan. Di perpustakaan pustakaan itu ada 13 pelajaran perempuan. belajar. Li 13 belajar. 13 belajar perempuan. Bagus. Li
salasa asrata ammatan. Saya mempunyai Saya mempunyai 13 makcik, uh, makcik, makcik makcik bibi. makcik perempuan. Hafiztu salasa asrata kalimatan. Saya telah menghafal Saya telah menghafal 13 perkataan. perkataan. Dengan akhi Akil bertanya, Baik, Ustaz. 13 Kam, Ramli ya. Na'am, Ustaz. Wahid, kam talibatan fil maktabati? Fil maktabati salasa asrata talibatan. Bagus. Isnain, kam ammatan laki? Li salasata asrata Ini ammat. li Li salasa asrata ammatan. salasa. Alaki ammatun wahidatun? La li salasa asrata ammatan. Arba'ah. Wahidat. Kenapa pakai wahidah? Nggak usah. Oh, ammatan. Kam kalimatan hafidta? Hafiztu salasa asrata kalimatan. 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 Oh, Ramli. Salah saya. Na'am. Ya, salah satu. Salasa. Syukran. Ramli. Afwan. Ya, Akil masih nanti. Ya, Akil 14. 14. Arba'ah. Arba'ah. Arba'ah asrata talibatan. 14. 14. 14 pelajar perempuan. Ma'dudnya Madadnya Manas. manas. Angka satuannya mesti Muzakkar. berlawanan kan? Nah, Ustaz. Arba'ah, jangan arba'ata. Arba'ah. Arba'ah. Contoh kalimat Fil hafilati arba'ah asrata talibatan. di Di dalam bus dalam itu. di dalam kampus itu ada 14 Bus pelajar perempuan. di kampus. Mobil Hah? bus. Oh, di mobil bus hafilatinya, nah, Ustaz. Di dalam mobil bus itu ada 14 pelajar perempuan. Ya. Lil falahi arba'a asrota baqaratan. Hmm. Petani Petani. petani itu memiliki 14 sapi, Ustaz. Sapi Bagus. betina. Fil jaibi arba'a asrota rubiyatan. Dalam saku Di dalam saku itu ada 14 rubi, Ustaz. rupiah. 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 Rupiah ya. Mata uang India kan? India ya. Khiramli bertanya, Wahid, Kam taliban fil hafilati. ulangi. Kam talibatan fil hafilati. Harus jeli, jangan buru-buru bacanya, jeli. Ada tak marbuta kan? Teliti. Na'am. Fil hafilati arba'a asrota talibatan.
Alil fallahi baqaratun. Oh, panjang. Alif. Baqaratun. Baqaratun. Naam. Lahu fil baqaratun. Enggak. Hmm. Lihat tadi. Tadi berapa? Ar arba'ah. Kan nggak di Dalil. Kita Arba'ah akhir. asratasan. Ya. Arba'ah. Jawabannya bagus. 14 ya, Ustaz? Ya. Naam. Oh, na'am. Lahu arba'ah asrata baqaratan. Kan artinya apa tuh? Alil Oh, falahi baqaratun. Artinya apa? pertanyaan juga ya, Paham? sama ya, Ustaz ya, kayak kam ya. A-nya itu ya. Artinya apa? Artinya. Alil falahi baqaratun. Berapa petani itu mempunyai Artinya apa? apakah, Ustaz? Apakah Apakah petani ada li. mempunyai apakah petani mempunyai sapi betina, Ustaz? Berapa ya? Jamak. Berapa? Jamak. Oh, baqaratun. Jamak kan? Nah, Ustaz. Betul. Tunggalnya ini. Kam Baqarat. baqaratan. Baqar- baqarat. Apakah petani itu mempunyai Apakah banyak petani itu mempunyai sapi? Banyak sapi gitu. banyak sapi atau beberapa? Beberapa sapi. Hmm. Nah, Ustaz. Ulangi akhir amli. Alil. Alil fallahi baqaratun. Oh, Nah, panjang. lahu Oh, panjang. Harus teliti. Baqaratun. Naam. Naam. Lalu. Lahu arba'a Ya, asrata boleh. Boleh tanpa disebutkan angkanya. Lahu. lahu arba'a asrata. Ini aja. Sebutkan ini aja. Oh, langsung ya. Naam, lahu baqaratan. Tanpa, Ustaz. Jamak. Kan yang ditanya jamak tuh. Jamak bukan hanya satu. Oh, naam, lahu baqaratun. Iya, dia mempunyai beberapa sapi. Sapi. Paham nggak artinya? Paham, Ustaz. Paham. Pertanyaannya, apakah petani itu punya banyak Punya sapi? banyak sapi. Kalau langsung Tidak, dijawab itu sama tidak juga, Ustaz. bertanya jumlah. Tidak bertanya jumlahnya enggak. Oh, Tidak bertanya apa? tidak bertanya jumlahnya. Tidak. Yang ditanya apakah petani itu punya banyak sapi? Bertanya jumlah kan? Nah. Jawaban positifnya Naam, lahu baqaratun. nah gitu. Iya, dia punya banyak Sapi. sapi. Nah, sekarang beli jumlahnya berapa tuh? Nah, Ustaz. Oh, sekarang bawahnya Kam akhir amli jam bakaratan. baqaratan lahu. Nah, sekarang bertanya jumlahnya. Lahu arba'a asrata baqaratan. Nah, gitu. Arba'ah. Maza fil jaibi. Fi jaibi arba'a asrata Rubi. rubiyan. Rubiyatan. Nah, dimansub. Rubiyatan. Mansub ya. Rubiyatan. Ini akhir-akhir. Rubiyatan. Ya kan? Abu Adam 15 kita. Nah, Ustaz. Khamsa asyrata talibatan.
Sama kayak tadi kan? Naam, Ustaz. Untuk 13 sampai 19 satuannya berlawanan dengan ma'dudnya. Naam. Khamsah jangan khamsata, ya kan? Ustaz. Kalimatnya Fil mustashfa khamsata asyrata mumarriratan. Di rumah sakit itu ada 15 perawat bagus. perempuan. Fil hafilati khamsata asyrata rakibatan. Di dalam bus itu ada 15 orang penumpang perempuan. Fimah Fimah ja'ina khamsata asyrata ghurfatan. Haja. Di dalam mahja'ina apa Ustaz? Selama Setelah mana? Fi mahja'ina khamsata asyrata ghurfatan. di asrama Khams. kami Di dalam asrama kami ada 15 kamar. ghurfah atau mu'annas kan? Naam. Akhi Ma'mun bertanya, Kam mumarridatan fil mustashfa. Fil fil mus fil fihi bisa itu saja. Fihi khamsa asyrata mubariratan. man 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 fil hafilati. Eh, fiha eh, ra, ra, rakibatan. man siapa? Siapa? Fiha khamsa asyrata rakibatan. Khamsa asyrata 15 penumpang perempuan. Khamsa ya. Khamsa. Khamsa. Kenapa? Kam ghurfatan fi mahjaikum. Fihi khamsa asyrata ghurfatan. Nah, syukran Abu Adam ahsanta. Naam, Ustaz. Akhi Ma'mun 16 sekarang ya. Oh, Ustaz. Sitta asyrata banatan. Salah itu. Bintan harusnya apa? Eh, Mufrad. mufrad. Bintan mufrad. Harusnya apa? Eh, banatan. Sitta asyrata banatan. Jangan banyak. Mufrad. Sitta asyrata bintan. Bintan. Kayak tadi 15 pelajar perempuan apa? Khamsat. Khamsata. Hmm. Khamsa asyrata talibatan. Oh, libatan. Bintan kan? Sita asyrata. Sitta asyrata bintan. Mufrad ya. Fil masjid. Fil masjidi sitta asyrata talibatan. Di masjid. Di masjid itu ada 16 pelajar perempuan. Fi syarikati. Fi syarikati sitta asyrata muhandisatan. Di perusahaan itu.
Di perusahaan itu ada 16 insinyur. Hafizna sita asyrata suratan. Kami menghafal 16 surah. Abu Adam bertanya. Naam, Ustaz. Kam talibatan fil masjidi? Fihi sita asyrata talibatan. Bagus. Kam muhandisatan fis syarikati? Fiha sita asyrata muhandisatan. Asuratan wahidatan hafilna? La hafizna sita asyratan suratan. Sangat bagus. Akhi Ma'mun, udah mulai bisa kan? Salat. Allah barak fikum. Abu Adam Allahumma. 17. Sab'a asyrata talibatan. Di fasli. Di fasli sab'a asyrata talibatan. Di dalam kelas ada 17 pelajar perempuan. Di kelas saya. Nah, di kelas saya ada 17 pelajar perempuan. Fi syari'i sab'a asyrata syakkatan. Di Di jalan raya. jalan raya ada 17 syakkah. Apartemen. Sukkah. Nah, Ustaz. Fil matari sab'a asyrata ta'iratan. Di bandara itu ada 17 pesawat. Ma'mun bertanya. Kam talibatan fi fasli. Fi fasli sab'a asyrata talibatan. Dan Kam syaqqatan fi syari fi syari'ik fi syari'ika. cari Fi aja. syari'i Isyari'i. fi syari'i sab'a asyratan syaqqatan. Sab'a asyrata. Fi syari'i sab'a asyrata syaqqatan. Bagus. Kemudian Salasa. Kam ta'iratan fil matari. Fihi sab'a asyrata ta'iratan. Bagus. Abu Adam, syukran. Akhi Ma'mun. Ramli 18. Samani asrota talibatan. 18. 18 belajar perempuan. Belajar perempuan. Fil maktabati. Fil maktabati samani asrota talibatan. Di pustakaan ada 18 belajar perempuan. Fil mal'abi samani asrota tiflatan. Di padang lapangan itu. Di ladang mainan itu ada 18 budak perempuan. Baik. Tahta syajarati. Tas sajarati samani asrota zahra. Di bawah pokok itu ada 18 bunga. Akhi Akil bertanya.
Wahid, kam talibatan fil maktabati? Fiha samani asratan talibatan. Isnan. Kam tiplatan fil mal'abi? Fil mal'abi samani asratan tiflatan. Samani, samani, Samani asratan tiflatan. samani, asyrata, jangan asyratan. Thalatha. Salasa. Kam jahratan tahta sajarati? Tahtas sajarati samani asrata syahratan. Bagus. Sekarang fi akil 19. Bas. Tis'a. Tis'a asrata talibatan. 19 pelajar perempuan. Kalimatnya Fil maktabati tis'a asrata talibatan. Di dalam di perpustakaan itu ada 19 pelajar perempuan. ya, Fil mustausofi tis'a asrota mumaridatan. Di dalam rumah sakit itu ada klinik, 19 perawat. klinik. Oh, klinik. Di dalam klinik itu ada 19 perawat perempuan. Fisala jati tis'a asrota maujatan. Di dalam kulkas ya. Hmm. Di dalam kulkas ada 19 maujatan. Jeruk set. Apa? Fi Maujatan. Pisang ya? Ihsan. Nah. Ramli bertanya, Kam talibatan fil maktabati. Fil maktabati tis'a asrata talibatan. hmm. Kam mumarridotat. Kam mumarridotat. Kam mumarridotan fil mustawsofi. Fihi 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 tis'a asrata mumaridatan. As-sallajatu kam mauzatan fiha. Fi fihi tis'a asrata mauzatan. Sama Ustaz. Halas Tad. Ustaz. Tad. fi Ramli ثلاثة. Halas. As-sallajatu kam mauzatan fiha. Hmm. Fiha tis'a asrata maujatan. Nah, Mauzat. Ahsan, terima. Syukran. Akhir Ramli. Isruna talibatan. Hmm. 20. 20 belajar perempuan. Nah, fil kulliyati Fi kulliyatis sari'ati isruna talibatan. di Fakulti Syariah. Di kuliah syariah
Ada. Ada 20 pelajar perempuan. Fil masjid. Fil masjidi isruna muslimatan. Di Di masjid. masjid itu ada 20 muslim perempuan. Fis salajah. Fis salajati isruna baydotan. Di peti Apa ais. maknanya? Peti ais. Salajat. Bedias. Ah, Di bedias itu ada 20 telur. Flor. Akil. Kembali. Baik, Ustaz. Wahid api kulliyati tibbi isruna talibatan. La fi kulliyah Di kuliah fi syariah. Di kuliah la syariah. la fi syariati Di kuliah syariah. fi kulliyatis syariati Hmm. isruna talibatan. Nah, Isnan afil baiti isruna muslimatan. La fil baiti isruna fil masjid. Fil na'am. masjid. La fil masjidi isruna muslimatan. Nah, ثلاثة. Afil kidri isruna baydatan. La fis salajati isruna baydotan. Nah, bagus. Namun ada Ustaz. Akhi Ma'mun ada. Ustaz. Naam. Iqra ma yali summa tumhu ma ma kitabat ma kitabat kitabatan ma Ma'a. ma Dzaraf. kitabatin Mana majrur. Dengerin, kalau ada ma'a, amam, kemudian khalfa, majrur setelahnya. Ustaz. Ma kitabatil arqamil waridati fihi bil huruf. Bacalah kalimat berikut. Bacalah kemudian tulislah Tulis dengan penulisan angka penulisan angka menggunakan huruf. menggunakan huruf. Kita baca ya. Wahid. Wahid. Kamsin kamsinu kamsinu Jangan ragu. Kam. kamsinuka Berapa umurmu? Sinnuka. berapa umurmu? Umurku 19 tahun. Sini ahada ahada asyara sanatan. Bukan. 19. Sita Musa 19. tis'a asyara Ulangi. Sini. Sini tis'a asyarata sanatan. Nah gitu. Tis'a asyrata. Tis'a asyarata sanatan. Usiaku 19 tahun. Isnan. Dan Qara'na
أربع عشرة صفحة من هذا الكتاب. Hmm. Kami telah membaca Kami telah membaca 14 lembar dari buku itu. Naam, bagus. Alasa. في في هذه الحفيلة آه، ثماني عشرة Di sini rakiban muzakkar kan? أو ثمانية عشرة Hmm. Amaniyata. ثمانية عشر راكبا Naam. هو Di خلفهم belakang apa? Di belakang. وخلفهم Naam, wa khalfahum. وخلفهم آه، خمسة عشرة راكبة. Di dalam bus ini Dalam bus ini ada 18 penumpang. Dan laki-laki. di belakangnya ada 15 penumpang perempuan. Naam. Arba'ah. Haza fundukun sogi, haza funduku Ulangi sogi, betul. Sudah betul. haza fundukun Hmm. sogirun. Betul. Kenapa ragu? Ini sebuah Ini sebuah apa ya? hotel. Pondok kan pondok. Pondok kan hotel. Oh, ini sebuah pondok yang kecil. Ah, hotel yang kecil. Fihi isnata asyara Bukan. ghurfat Serasi dia. isnata Isnatah. asyara isnata asyrata Hmm. ghurfat Yang jelas bacanya si Makmun. Baca yang jelas. ghurfatan Hmm. Ghurfatan ghurfatan apa faqat. Fakot. Hmm. Ulangi hadza. Haza fundukun sogirun fihi isnata asyrata ghurfatan fakot. Nah, ini sebuah Ini sebuah pondok yang kecil, di dalamnya hotel. ada Hotel 12 yang kecil kamar, saja. ada 12 kamar saja. Khamsah. Utsmanu lahu lahu ahada asyara ibnan wa isna asyara bintan. Ulangi. Wa Wa isna asyaratan wa wa isna asarat wa serasi. wa isnata asyarata Hmm. bintan. Nah gitu, serasi. Bintan kan muannas. Nah, Tadi kan dikatakan 11 12 serasi. Ulangi Utsman Utsmanu lahu ahad ahada asyara ibnan wa isnata asyarata bintan. nah, Sita. Ana hafiztu uh, salasa asyrata suratan. Saya telah menghafal Setelah menghafal 13 surah. hmm, Sabah Fi hadzal mustashfa
تسعة تسع عشرة تسع عشرة قريبا مذكر. آه، تسعة عشر نعم. طبيبا و- وسبعة وسبع عشرة طبيبة. Nah, di rumah sakit ini. Di rumah sakit ini ada 19 dokter laki-laki dan 17 dokter perempuan. Sah. ثمانية. قرأنا اليوم آه، ثمان ثماني عشرة كلمة جديدة. Hmm. Kami Di telah membaca membaca hari ini. hari ini 18 kata Kosakata. kosakata yang baru. Nah, yang baru. Kisah. Hazal qalamu apa ini? Bi Bi. arba arba asyrata rubiyatan. Hmm. Pena ini seharga Pena ini seharga 14 rupiah. rupiah. Asyarah. في هذه العمارة في هذه العمارة في هذه العمارة Ada fi, akhi Ma'mun. هنا في هذه العمارة Hmm. 16 شقة. Nah, di gedung ini Di gedung ini ada 16 eh, apartemen. apartemen. Hmm. Ada asyarah. في هذا الفصل Hmm. 20 طالبة. Nah, di kelas ini Di kelas ini ada 20 pelajar perempuan. bagus, akhi Ma'mun. Kalau kalau 30. 30. 30. في هذا الفصل آه، 30 طالبة. Nah, bahasa Allah tanpa diartikan biar hafal. Wahid. كم سنك؟ سني 19 سنة. Bagus. قرأنا 14 صفحة آه، من هذا الكتاب. Hmm. في هذه الحفي في هذه الحفيلة آه، ثما- ثماني ثماني عشر ثماني عشرة ثماني عشر Bukan. ثمانية ثمان Lihat maklumnya. Muzakkar apa muannas? مذكر Muzakkar. Maka satuannya mesti muannas. Ya kan? ثمانية عشر 18. 18 راكبا وخلف وخلفهم Nah, bukan وخلفهم khalfi. Kenapa wa khalfi? وخلفهم 15 راكبة. Khalfa, amama, wara'a, tahta. Zarif apa itu?
Zarful makan. Khalfa, ya kan? Wa khalfa Wa khalfa. arba'ah. Hadza funduqun saghirun. Mm-mm. Fi- Fihi isnata asyara isnata asyrata ghurfatan faqat. Na'am. Khamsa. Utsmanu lahu eh, ahada asyara ibnan Hmm. wa isnata asyara bintan Lagi. Wa 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 isna wa isna asyara wa 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 isna asyrata wa. Lihat ma'adudnya. Serasi 11 12 serasinya. wa is wa isnata asyrata bintan. Ini kan tadi dibaca tadi kan? Tadi baca berulang kali itu. Ini. Kalau 11 12 serasi. Isnata, ya kan? Isnata asyrata Ini kan muannas, Makmun. Bintan muannas apa mudzakkar? muannas Berarti wa. wa isnata asyrata. Nah, jangan wa isna wa isna wa isna. Wa isnata asyrata, ya kan? Wa isnata asyrata. Hmm. Sita, 6. Ana hafiztu salasa asyrata suratan Nah, bagus. Sabah. fi hadzal mustasfa eh, tis Lihat ma'dudnya, ma'dudnya perhatikan. Oh, tis'ata tabiban. tis'ata asyara Hmm. Kalau tahu ma'dudnya gampang. Jangan lihat mana-mana. Fil mustasfa fil mustasfa fi hadzal mustasfa tis'ata asyara tabiban wa wa sitta asyrata tabibatan 17. 17 dokter perempuan Hmm. Bukan 16, 17 kan? sab'a Sab'a. sab'a asyrata tabibatan Nah, samanya. qara'na آه، قرأنا اليوم ثمانية عشرة Lihat ثمانية itu ma'dudnya muzakkar, akhi. Ya نعم kan? ثمانية عشرة كلمة جديدة Kalau adanya muannas, satuannya mesti مذكر muzakkar. Qara'na al-yawma. قرأنا اليوم ثمانية عشرة كلمة جديدة Samani. Samani. Berlapan ya jawabannya. Ini akhi Ma'mun. Samani asyrata tuh. ثمانية Jawabannya tuh. Ya kan? Muzakkar kan? مذكر Mm-mm. Lihat ma'dudnya. Tis'ah. هذا القلم آه، بأر بأربع بأربع عشرة روبية Naam. Di 4 عشرة asyrata. Asyarah.
في هذه العمارة في في آه، في 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 ه- في هذه apa? في هذه العمارة Mm-mm. آه، 19 19 شقة. Bukan, bukan, bukan tis'ah dia. 16 16 16 شقة. Mm-mm. 11. في هذا الفصل 20 طالبة. Bagus. Kalau 90, آه، 90 nah, tis'una. 60, 60 situna. Ahsanta akhi Ma'mun. Barakallahu fiik. Abu Adam langsung. Ustaz, kam sinuka, sini, sini, tis'a asyrata sanatan. Mm-mm. Isnan, Qara'na arba'a asyrata safhatan min hadzal kitabi. ثلاثة. في هذه الحافلة ثماني ثماني Lihat, عشرة. bukan. نعم Rakiban أستاذ. muzakkar. في هذه الحافلة ثم- ثماني ثمانية عشر راكبا Nah, وخلف وخلفهم ulangi. Kenapa bawa khalfi? Amama, tahta tuh. Fathah, mansub. خلفهم. نعم. Hmm. في هذه الحافلة ثم- ثمانية عشر راكبا Nah, وخلف وخلفهم 15 راكبة. nah, arba'ah. هذا فندق صغير Nah, فيه إثنى إثنتا عشرة غرفة فقط. nah, khamsah. عثمان له 11 أحد 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 عشر ابنا Hmm. واثنتا عشرة اثنتا عشرة بنتا. Nah, sit. أنا حفظت أنا حفظت 13 سورة. Nah, في هذا المستشفى تسعة في هذا المستشفى 19 طبيبا وثماني عشرة طبيبة. nah, قرأنا اليوم 18 كلمة جديدة. nah, هذا القلم بأربعة ب- بأربعة عشرة روبية. nah. في هذه العمارة 16 شقة. Nah. في هذا الفصل 20 طالبة. Syukran. Bu Adam, Akhi Ramli, Wahid. Kam sinuka. Sini Hmm. tis'a asyrata sanatan. Nah, Qara'na arba'a asyrata safhatan min hadzal kitabi. nah, Fi hadzihil hafilati
samaniyata asyara raqiban wa khalfahum khamsa asyrata raqibatan. Hmm. Arba'ah. Hadza fundukun saghirun fihi isnata asyrata ghurfatan faqat. Khamsah. Usmanu lahu ahada asyara ibnan wa isnata asyrata bintan. Naam. Ana hafiztu salasa asyrata suratan. Naam. Fiha fi fi hadzal mustasfa tis'ata asyara tabiban Ulangi. Betul? Wa. wasit wasitta asyrata tabibatan. Hmm. Thamaniyah. Qara'al yawma samani asyrata kalimatan jadidatan. Hmm. Hadzal qalamu bi arba'a asyrata rubiyatan. Naam. Fi hadzihil imarati sitta asyrata saqqatan. Hmm. Fiha fi fi hadzal hadzal fasli isruna talibatan. Kalau 80. Samanuna talibatan. Naam. Samanun. Syukran. Afwan. Akhiran. Akhi Akil. Baik, Ustaz. Wahid. Kam sinuka sinni tis'a asyrata sanatan. Isnan qara'na arba'a asyrata safhatan min hajal kitabi. Salasa fi hajihil hafilati samaniyata asyara raqiban wa khalfahum hum khamsu asyara khamsu Jangan kham khamsu. ya khamsa khamsa as khamsa asyrata raqibatan. Hmm. Arba'ah Arba'ah. haja fundukun sogirun fihi isnata asrata gurfatan faqat. Naam. Khamsah. Khamsa usmanu lahu ahada asara ibnan wa isnata asrata bintan. Hmm. Sitta ana hafiztu salasa asrata suratan. Sab'ah bihajal mustasfa tis'a bihajal mustasfa tis'ata asaro tabiban wa tis'a asrata tabibatan. Sama nih. Naam. Qara'na al-yawma samani asrata kalimatan jadidatan. Hmm. Tis'a hajal qalamu bi arba hajal qalamu bi arba'u asrata Bi. rubatan. Bi. Bi arba Hmm. asrata rubiyatan. Bi arba'ah. Bi arba'a asrata rubiyatan. Hmm. Asaro biha jihil imarati tis biha jihil imarati tis a asrata sakotan. Perhatikan nih, sering keliru nih. Ini apa?
Ah, sit sit sita Ustaz. Sita apa tis'ah? Sita Ustaz. Sita. Sita 16 Ustaz. Ah, Sita. in- Bihajil fal- bihajil imarati sita asrota sakotan. Naam. Ahada asar. Ada asyik. Bihajal fasli isruna tolibatan. Kalau 60 60 situna. situna talibatan. Saya Akhi Akil. Insyaallah Ustaz. Sinnuka sinni tis'a asyrata sanatan. Sanatan mu'anas kan? Nah, Satuannya maka muzakkar. Tis'a asyrata sanatan. Qara'na arba'a asyrata safhatan. Nah, kalau yang kalau ma'ruf 20 Ustaz, kalau yang bisa puluhan tetap ya Ustaz ya. Enggak bisa muannats muzakkar bisa ya. bisa fleksibel. Bisa mungkinin ya. Artinya untuk ma'dud yang muzakkar maka satuannya mu'annas. Fi hadhil hafilati 18 rakiban wa khalfahum 15 rakibatan. Hadha fundukun saghirun fihi 12 ghurfatan faqat. Uthman lahu 11 ibnan wasnata asyrata bintan. Isnata asyrata. Ana hafiztu 13 suratan. Fi hadzal mustashfa 19 tabiban wa 17 tabibatan. Qara'na al-yawma 18 kalimatan jadidatan. هذا القلم ب14 ربية. في هذه العمارة 16 شقة. في هذا الفصل 20 طالبة. Diulang-ulang aja sendiri ya. Dimungkinin ya. Di Insyaallah waktu Ustaz. luang. Jangan perlu banyak pengulangan, perlu pengulangan. Betul Ustaz. Akhi Abu Zaid hadir. Abu Zaid. Lagi nyetir Ustaz, afwan Ustaz. Oh, nah. Ma'assalamah. Abu Zaid. Sampai sini jumpa kita. Hari ini kita mempelajari al-adadul murakkab, adat susunan dari dua suku kata 19 sampai 20. 19 sampai 11 sampai 19 disebut adat murakkab itu dari ahada asyara ila is'ata asyara, 19 saja. Adapun 20 disebut alfadul uqud, angka puluhan. Ishrun, thalathun, arba'un, sampai tis'un. Itu alfadul uqud, angka puluhan. Sampai sini coba kita. Allahumma taqabbal minna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Baik, barakallahu.